Have you ever read what? 48 Laws. The book, right? Yeah. Actually, I don't have it. I didn't read it, but I know it from YouTube and then from Google. That's a good book, but that's about politics and manipulation, right? What does it explain? Based on Antonio Machiavelli. Hmm. Yeah. What does it talk about? Yeah, 48 laws of power. If you want to be good in politics, if you want to know about how to control people, you have to know about that book. Yeah, actually that's not positive book, negative, but we can get the positive from there. Negative book. Yeah, so many people said that. That's negative. Right. Can you explain? Maybe Yeah, around the laws, right? 1 until 10 laws. Yeah. Like number one, never outshine your master. You know the meaning of that? Outshine was Outshine is lebih pinter gitu ya, kelihatan lebih bersinar. Outshine, out. Kalau ada in English, kalau ada outnya itu berarti melampaui gitu ya. Outshine berarti shine kan bersinar, lebih dari bersinar gitu. Iya. Kayak Oke. Outsmart, kalau outsmart kan membodohi kan. Ini smart tapi dilewati smartnya. Gitu kayak banyak. Outshines the master. Yeah, if you have the master of your or the boss like that, never be just like better than him. You have to go step by step. You have to know your position. Harus ngerti posisinya. Tapi kalau secara tidak sengaja ya, we look better than him. Better. You have to aware. Harus sadar. Memangnya apa tuh dampak negatif apa kalau kita Dampaknya terlihat adalah lebih baik? ini kan komando ya. We have commands ya from the A, B, C, D, E maybe. You have to focus agar B ini tidak merasa tersaingi gitu. Kok anak buah saya lebih pintar dari saya, jangan sampai kayak gitu. Berarti itu secara tidak sengaja kita harus merendah diri, bukan merendah hati ya, merendah diri. Yang seharusnya kita bisa jadi pura-pura nggak bisa. Apa gimana? Ya tunjukkan bahwa dirimu bisa, tapi jangan lebih menonjol daripada bos. Paling Emang dapat menimbulkan apa? Iri hati ya, kah? iri hati, Atau betul. dengki? Iri hati dari orang yang di bawah kita, di atas kita satu level. Like that. Jadi dalam It's suatu very dangerous, perusahaan untuk mengejar karir, mereka kan harusnya berlomba-lomba. Yes, you have to focus on your Supportive. manager. For example, if you're the employee, right? You have the manager and then you have boss. Ya. You have to focus to help your manager. You have to focus how to make your manager shining in front of the boss. If manager likes you, yeah, the manager will see. Oh, will tell the boss. That's my boy. That's my best boy. Oh, yeah, And if the manager become a boss, upgrade, you can be upgrade too. Like Miss Mayor Teddy, right? Mayor Teddy naik pangkatnya karena dia tidak melebihi. Jadi kalau dilihat lebih baik kayak menjilat juga gitu ya. Kayak... Actually menjilat is positive. Menjilat itu ada seninya. Menjilat kalau terlalu menjilat itu tidak baik, not good. Kalau menjilatnya sedikit itu nggak terasa. Yeah. Actually semua orang itu menjilat juga ketika kita semua orang everyone ya cara kita bersosialisasi sama orang. And then we be good to people ya. Mungkin kelihatannya menjilat tapi kan niat kita nggak menjilat. Ya, niat kita berlaku baik. Ya. Tapi ada satu dua orang yang akan bilang oh itu menjilat. Ya biarin aja. Karena itu sosial ya harus kayak gitu. Oke. Masa kita harus cuek sama orang, kita harus marah-marah di jalanan. Ya. Bukan tentang label, but about your intention and your attitude. Jadi harus segera aware ya. Kalau kita aware. If you feel like segeralah. You are assigning your master. You have to be aware. Berhenti. Yeah, you have to bersinar. Yeah. Empati sih. Iya. Kuncinya adalah empati. We have to have good empathy. Yeah. Do you want to know the second rule? Of course. Second rule is never trust your friends 100%. Jangan terlalu percaya teman 100%. But
learn how to use the enemy. Belajarlah cara menggunakan musuh. I agree with that. Bagaimana caranya memanfaatkan musuh? Dari musuh kita bisa belajar banyak toh. Apalagi dia lebih pintar. Musuh dalam persaingan mungkin secara sportif. Yeah, of course we don't trust with in person apa namanya, nggak boleh lah percaya sama orang 100% ya. Kita semua orang kan mau itu teman ataupun musuh. But using an enemy, menggunakan musuh ini, ya kalau saya sih ini dapat motivasi aja. If I have the competitor, ya saya dapat ini motivasi aja. Oh dia kok bisa, saya harus bisa juga. Kalau contohnya seperti apa ya? Memanfaatkan musuh For itu. example, if we open the shop and then musuh kita, kompetitor nggak harus musuh ini sih, kompetitor kita. Our competitor open the same shop, right? Toko yang sama. We have to learn. Paling nggak bisa membangun diri kita. Oh, gimana caranya how to be better than him. Gitu sih. Musuh itu penting. Ya kompetitor lah. Jangan kita sebut musuh. Competitor is very important. Okay. Yeah. I have number 3, right? Next. Okay. Conceal your intention. Sembunyikan ini niatmu. What is that for you? Jika kita niat, ya. ada keinginan maka ada jalan ya. Bagaimana ingin menempuh jalan itu kalau niatnya aja disembunyikan? Ini lebih ke ini sih, dia lebih ke jangan terlalu bacot lah kalau punya niat itu. Bilang nggak apa-apa, it's okay, but lebih baik kalau nggak perlu amat jangan ngomong-ngomong lah, nggak usah pamali kalau. Iya, nggak perlu ngomong ke A, B, C, D yang nggak memerlukan mendengar niat Anda gitu ya. Iya. Kecuali mungkin punya tujuan bersama ya itu harus. Iya, betul. Apalagi dalam suatu kerjasama. Iya. If you have the intention, just do it. Kalau menurut saya slogan yang paling bagus tuh just do it, lakukan saja. Just do it. Just do it and stop bacot lah. Intinya kita lakukan saja, just do it. And don't forget you have to pray. Berdoa. That's the most important actually. Berdoa itu. Sebagus apapun plannya tanpa melibatkan doa melibatkan Tuhan itu Pincang. Kayak mundur, nanti mundur dia, pasti mundur kalau nggak di ACC sama Tuhan. Kelihatannya maju, kelihatannya merasa maju tapi malah mundur. Kayak sama aja kayak orang baca buku motivasi, merasa hebat tapi belum ngelakuin apa-apa. Something like that. So that's why I don't like motivational. I like technical. Sekarang saya suka yang teknis-teknis saja. Yang penting itu bukan motivasi, disiplin. Jagalah disiplin itu. Tanggung jawab. Discipline. Yeah, responsibility. Actually, I have many mistakes in that, in responsibility and but we learn from our past, right? Kita belajar dari masa lalu. We are not perfect actually. Okay. And number 4, do you want to read it? No, number 4. Always say less than necessary. Yeah. Okay. Less say than little necessary. and be ambiguous. Silent is gold, right? Oh, it means what? Talk less, do more lah. Yeah, always say less than necessary. Kita semua udah paham lah maksudnya apa ya? Yeah. Nah, number 5. So much depends on reputation. Yeah. Guard it with your life. Yeah. What does it mean? Semua banyak hal yang bergantung pada reputasi. So jagalah reputasi itu dengan apapun. Sebenarnya reputasi itu makna apa? Definisi mendasarnya nama apa? Baik. Apakah branding kah? No. Nama baik. Branding kan kita berusaha untuk we try to
what is it? Promote ourselves, personal branding, right? But Okay. reputation is nama baik, sekedar good name, nama baik di hadapan orang. Ketika reputation is ketika kita nggak ada, when we are not there, apa yang mereka bicarakan tentang kita itu reputation. Sudah. That's it. Iya, iya. Oh, Bogas itu baik, ini dia itu gini, itu reputasimu di situ. You cannot control your reputation. You cannot. Tapi ada tempatnya juga sih menurut saya, untuk apa menjaga reputasi di orang-orang yang selalu membicarakan buruknya saja. Ada saja kadang kayak gitu kan. Sometimes. Percuma kita menjaga nama baik sebaik mungkin kalau emang Iya, mereka tidak suka ya tidak suka. Ya bahkan Nabi Muhammad kan banyak yang aneh juga. Betul.